अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर, एक बहुत ही काबिल इंसान है, जिसकी वजह से सुनने वालों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अपनी दुनिया में अपना नाम रखते हैं वो। उनका थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमारे साथ आज डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब हैं। आप ऑथर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप ट्रेनर भी हैं। अब इतनी क्वालिटीज़ अगर किसी में होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं फॉर्मली वेलकम करती हूँ। आई वेलकम यू डॉक्टर नईम मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इट्स एन ऑनर टू बी इन द प्रोग्राम और आपके साथ बात करके खुशी हो रही है। आई एम श्योर कि आपसे बात करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज स्पेशली मैं अपना भी इंट्रोडक्शन कराती जाऊँ। वैसे तो हम जानते हैं, बट टुडे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग टू यू इज़ DHAES COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारा, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट हम प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। DHAES की टीचर्स हमारे पास आती हैं, उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम ट्रेनिंग्स देते हैं और कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए भी समर फेस्टा भी करते हैं। ये इट डिपेंड्स कि कौन से जा रहे हैं डेज और उसको हम क्या उनको ऑफर कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने अपने टीचर्स को बोला था कि प्लीज़ हमारे साथ रहें, सो दैट वो भी इन्वॉल्व हों और आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी, मेरे लिए ऑनर की बात होगी। तो आज मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले अगर हमें ये हो कि जी हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हम बात करने जा रहे हैं, टीचर्स प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मैं अगर सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि टीचर्स का क्या रोल है, जिस तरह आजकल की प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं टीचर्स को, व्हाट डू यू थिंक कि उसमें इन हालात में आप हमारी टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा करें कि इन क्राइसिस का सामना भी कर लें और जो एक चेंज इतनी बड़ी आई है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको वो किस तरीके से अडॉप्ट करें और उनके जो चैलेंजेस जो इश्यूज है, तो काइंडली उसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए सबसे पहले। इसमें मैम ये है कि माशाल्लाह जो टीचिंग का प्रोफेशन है, इसकी आप यूँ कह लीजिए मेरी नज़रों में, या हर वो टीचर जो टीचिंग फील्ड में अपने आप को लेके आना चाह रहा है, तो उसके लिए ये जान के खुशी होगी कि ये सुन्नत नबवी का एक रास्ता है। यानी टीचिंग प्रोफेशन से हट के ये सुन्नत भी है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए हैं, वो सारे के सारे अपनी उम्मत के लिए, अपने सहाबा के लिए वो एज अ टीचर का रोल भी प्ले करते रहे हैं। तो अगर आप उस रोल के अंदर ज़रा जाके उसकी जेडी को गौर से देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन को, प्रॉफिटिक, तो वो टीचर के साथ साथ वो हर पहलू जो टीचिंग का है वो उसमें शामिल रहा है। वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में से गुजार के, हाथ पकड़ के साथ साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल तीनों एंगल से वो साथ साथ उसको कह लीजिए तरबियत का प्रोसेस है। हमारे यहाँ टीचिंग का जो प्रोसेस है वो इंफॉर्मेशन डिलीवरी की हद तक रह गया। और आजकल एक नई वो बात आई हुई है कि आजकल हर टीचर को मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक़ है। वो टीचर को हटा के वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। तो मेरे ख्याल में अगर टीचर बनने पे पहले फोकस करना चाहिए, ताकि वो पहले अच्छा उस्ताद बन जाए, उसी अच्छा ही उस्ताद में से ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। तो ओरिजिनली मोटिवेशनल स्पीकर कोई टीचिंग फील्ड से अलहदा नहीं है, टीचर ही मोटिवेशनल स्पीकर होता है। अगर वो अपनी फील्ड को या टीचिंग फील्ड को प्रॉपरली सारे एंगल से देख के उस टीचिंग फील्ड को सुन्नत समझ के, इबादत समझ के, क्योंकि उसके हाथ में अगली नस्ल होती है, तो इसी अगली नस्ल ने आगे चल के माशरे को संभालना है। इसी में से सियासतदान निकलेंगे, इसी में से आपके रूहानी लोग जो है, जिनका रूहानियत की तरफ तवज्जो हो जाएगी, वो निकलेंगे। इसी में से माँ निकलनी है, इसी में से बाप निकलना है, इसी में से बेटा निकलना है, इसी में से बहन निकलनी है, इसी में से शौहर निकलना है, इसी में से यानी उसकी क्लास में वो बच्चे ना देखे, बल्कि वो सोसाइटी के फ्यूचर के रोल देखे जो ये बच्चे आगे चल के संभालेंगे। तो क्लास में जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो तरबियत का सेशन होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखें ना, तो एक क्लास जो है ना, वो असहाबे सुफ़ा का एक छोटा सा मॉडल है।
तो वो समझ लें वो सारे के सारे आगे चल के जो कोई आर्मी में जाके आर्मी चीफ बन रहा होगा, कोई हो सकता है सदर बन रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई खिदमत खलक का ईदी बन जाए, कोई बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल हैं कि क्लास में बैठे हुए टीचर के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो ज्यूम कर सके कि इस बच्चे का तभी रुझान क्या है, वो बच्चा किधर जाएगा। और वो सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होने का प्रोसेस नहीं है कि एक क्लास सही, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो उसमें यह है कि मेरे ख्याल में जो टीचर का प्रोफेशन है ये इतना मुकद्दस प्रोफेशन है कि हर टीचर पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में ना ले। वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, मगर टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें टीचर की जो अपनी एक इंटरनल जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसको अल्लाह ताला ने दी है, वो एट द सेम टाइम टीचिंग में है तो वो किसी की माँ भी होगी, किसी की बहन भी है, जो टीचर जो टीचिंग यानी उसमें रोल। तो वो ये जितने भी रोल मॉडल हैं मेरे ख्याल में बच्चों को सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में पढ़ा के पास करा के शिफ्ट करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि उनके अंदर उन छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लेके आना। वो क्लास के एनवायरनमेंट, उस वक्त बच्चों की सारी दुनिया वो क्लासरूम होता है, तो उस क्लासरूम के छोटे से कमरे में बच्चे को पूरी दुनिया की समझ डिलीवर करवा देना, उसकी एज के मुताबिक, क्लास के मुताबिक, करिकुलम के मुताबिक। बच्चों की जैसे मैं घर में अगर पढ़ाता हूँ बेटियों को, तो मैं उनकी स्कूल की जो किताबें हैं, उनका जो होमवर्क है, उसमें से नुक्ते निकाल के उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उनका जो घर का होमवर्क है वो एक तरह से तरबियती सेशन, वो मोटिवेशनल सेशन उनके होमवर्क में डाल देता हूँ मैं, बजाय ये कि वो घर से बाहर जाके किसी और मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। तो उनका टीचर क्लासरूम में उनका मोटिवेशनल स्पीकर हो, घर में उनका वालिद हो, उनकी वालदा हो, या उनके मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्योंकि बच्चों की दुनिया यहीं तक मुहित होती है। तो जब बच्चे इन दोनों को, स्कूल के मोटिवेशनल स्पीकर को जो टीचर के रूप में है, और घर में माँ को और वालिद और वालदा या बहन भाई जो हैं, अगर ये छोटी सी दुनिया में उसको इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएं जो हार्मनी क्रिएट करें उसके थॉट प्रोसेस में। और इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट जो हैं, टीचर जो हैं, उनका पेरेंट्स के साथ एक टीम वर्क हो। जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स को एम्प्लॉई ना समझें, बल्कि एक पार्टनर समझें अपने बच्चों की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट के लिए। तो वो टीचर को कंप्लेन करने की बजाय उसको असिस्ट कर रहे हो क्लासरूम के लिए, और टीचर जो क्लासरूम में है वो वालिदैन को असिस्ट कर रहे हो घर में बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो एक ऐसी टीम वर्क और पार्टनरशिप है जिसके दो हिस्से हैं, एक क्लासरूम में टीचर का रोल प्ले कर रहा होता है और उसी का दूसरा हिस्सा घर में वालिदैन प्ले कर रहे होते हैं। तो ये दोनों मिलके जब बच्चों को एक हार्मनी और बैलेंस के साथ तैयार करते हैं क्लासरूम के लिए, तो वो जो मोटिवेशनल आप कह लीजिए, अक्सर आपने ये भी देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी अपनी तालीम और तरबियत पूरी नहीं हुई, मगर वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के फेसबुक पे आ गए। तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि ये इनके परसीव करने की उम्र है, पब्लिक स्पीकर बनने की उम्र नहीं है अभी। तो वो जो फेसबुक पे आके पूरी दुनिया को गाइड कर रहे होते हैं, वो क्लास में अगर वो सारा अपना कह लीजिए इसको क्लासरूम के एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने करिकुलम को एब्जॉर्व करें, क्योंकि जब तवज्जो बढ़ जाती है ना, जब बच्चे की तवज्जो क्लासरूम से निकल के सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो क्लासरूम वाला स्टेप जब उसकी ज़िंदगी से मिस हो जाता है तो वो सारी उम्र उसका असर रहता है उसकी तबीयत पे। सोशल मीडिया आजकल डॉक्टर कहा जा रहा है ना बच्चों के हवाले से जो आप कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि हमने बच्चों को सिर्फ सिलेबस तक महदूद नहीं रखना, उनको हमने एक पूरी दुनिया का समझने की, जिस तरह का आजकल नॉलेज और उनके इर्द क्या हो रहा है, उनको हमने वो सारी चीजें सिखानी है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ डिबेटेबल थिंग, जिसमें लोग कुछ कहते हैं कि दे शुड फोकस ऑन स्टडीज ऑनली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, कि डाइवर्सिटी आनी चाहिए उनकी जिंदगी में, डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करें। अब एज का आई थिंक कोई ऐसा बाउंड्री नहीं रही कि जिस तरह पहले होता था ना कि खास एज के बाद आप एक नॉलेज ले सकते थे कहीं से। आई थिंक अब आजकल अगर आप देखें तो नॉलेज आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में, यू कैन मतलब कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव सम knowledge about certain things.
تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اسٹوڈینٹس کو کیا ٹیچر اس بارے میں کچھ رول پلے کر سکتی ہیں کہ وہ اپنا انوائرمنٹ اتنا اچھا رکھیں, انٹرسٹنگ بنائیں کلاس روم کو, یا وہ ایسا کیا کریں کہ بچے انجوائے کریں انسٹیڈ آف ہیونگ سم تھنگ کہ جی اب اسکول جانا ہے, ہوم ورک کرنا ہے. وہ بچے ڈپریس بھی ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں, برڈن بھی ہوتے ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ایسے حالات میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اور ٹیچرس کو کیا کرنا چاہیے اپنا اپنا رول اپنی اپنی زمین میں رہ کے؟ اس میں میرے خیال میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا. جیسے آپ نے کہا کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, نہ صرف کلاس روم تک نہیں بچے کو محدود ہونا چاہیے. ایگری کرتا ہوں, مگر اس کی جو ایکسپینشن ہے کلاس روم انوائرمنٹ کی, وہ گھر میں آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اچھی موویز لگتی ہیں سنیما میں, تو پیرنٹس کے پاس اگر اتنا ٹائم ہو, اگر وہ ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں بچوں پہ, تو بچوں کے ساتھ جا کے بچوں کی کبھی فلم دیکھیں سنیما میں. بہت ساری فلمیں گھر میں اویلیبل ہو جاتی ہیں. میں اپنے بیٹیوں کو لے جاتا ہوں سنیما میں, خود جا کے دیکھتا ہوں گھر میں ہونے کے فیسلٹی ہونے کے باوجود, کیونکہ گھر سے نکل کے سنیما میں جا کے جو کمپینین شپ ایکسپیرینس ہے, ٹکٹ لینی ہے, اندر انوائرمنٹ اندر دیکھنا سنیما کا, کتنی سیٹی ہوتی ہیں, کتنی بڑی اسکرین ہے, جو بگ اسکرین کا ایکسپیرینس ہے, اس میں پھر میں بچوں کے ساتھ جا کے جب ہم بعد میں پھر فلم کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے, تو میری کوشش ہوتی ہے ڈسکشن میں بچے کو مووی انٹرٹینمنٹ سے مووی کے اندر کی جو ویلیو ہے ڈائلاگ میں, اس کی طرف ریفلیکٹ کر کے کنیکٹ کروں بچے کو کہ وہ انٹرٹینمنٹ وہ اس کی ایجوکیشن بھی مانتا ہے. اسی طرح میں اپنے بچوں کو بعض کا جب ہم جیسے سینٹورس وغیرہ لے جاتے ہیں اسلام آباد میں, تو ہمارے ہر ٹرپ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ یا جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے بک شاپ میں ضرور جانا ہمیں. اور میں اکثر ان کو بک شاپ میں اس لیے لے جاتا ہوں تاکہ کتابوں کے فزیکل انوائرمنٹ سے ان کو مانوسیت پیدا ہو. بالکل اسی طرح کے بچوں کو اگر نماز کی عادت ڈالنا ہو تو پہلے اس کو مصلے پہ کھڑا کرنے کی عادت ڈالیں, پہلے مصلے سے ایک فرینڈشپ ہو جائے, پھر رکوع اور سجود میں جانے کی پریکٹس کریں. میری بیٹی ہے چھوٹی زینب, تو میرے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہے. تو شروع میں نے یہ کہا تھا جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی کرتے جاؤ. یہ جو رکوع سجود اور مصلے پہ کھڑا ہونے کی جو ہیبٹس ہیں نا, اس ایج میں کلاس روم ایج میں بچے کی ہیبٹس اور اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی, تو سوشل میڈیا اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈینجرس ہے انلیس کہ آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ رہیں, کیونکہ اس میں انفارمیشن اتنی تیزی سے آتی ہیں, اس میں غلط بھی ہوتی ہیں درست بھی ہوتی ہیں. تو بچہ اتنی ینگ ایج میں ہوتا ہے کہ اس کی کنسیپچل کلیئرٹی اتنی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو نا اس وقت یعنی ٹیچر کے اوپر, تو میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیچر پہ تھرو کرنے کی بجائے ٹیچر صرف ایک ٹیم کا صرف ایک ممبر ہے, اوریجنل ٹیم تو پیرنٹس کی ہے. تو گھر کے انوائرمنٹ کو وہ بچہ اسکول میں لے کے جاتا ہے, تو اسکول کے انوائرمنٹ میں لے کے آتا ہے, تو پیرنٹ ٹیچر کنیکٹ ہوں اوپر, اور پھر دونوں اپنے اپنے مقام پہ, وہ کلاس روم میں اور یہ گھر میں جب کولیکٹیو محنت کریں گے نا بچے کی شخصیت پہ, تو اس سے بچے کی طبیعت میں ہارمونی اور بیلنس کریٹ ہوگا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ٹیچر کچھ کہہ رہی ہے اور مجھے پیرنٹس کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس ایج میں کلاس روم ایج میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جی. تو اس ایج میں صرف دو چیزیں میں ریکمینڈ کروں گا. کہہ رہے ہیں آپ, میں ساتھ ساتھ آپ کو جی کیا میں نوٹ کر لوں ساتھ ساتھ آپ کی بات. جی دو چیزیں ریکمینڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی دو چیزیں ہیں جس پہ پیرنٹس اور ٹیچر محنت کریں کہ ایک ہی سیج میں ایجوکیشن کے نام پہ یا نالج کے نام پہ یا بچے کو اس کے مائنڈ کے کو ایکسپینڈ کرنے کے نام پہ اس کی یکسوئی اور کنسنٹریشن کو خراب نہ کریں. جب مائنڈ بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتا ہے, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ مائنڈ کی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. ایون کہ بڑے بھی ہو نا, تو 1-2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا لیں, فیس بک پہ, تو مائنڈ میں کنسنٹریشن نہیں رہتی. پھر آپ فوکسڈ ہو کے جو فوکس ہونے کا ڈیوریشن ہے نا اور ایبلٹی ہے بچے کی, بڑے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر چھوٹے بچے ہیں. تو ایک تو یکسوئی کے ساتھ نا بچے کو کلاس روم کے انوائرمنٹ کریکولم پہ فوکس کرائیں, اور پھر جو انٹرٹینمنٹ ہم سوشل میڈیا پہ دینا چاہ رہے ہیں بچے کو, تاکہ بچہ سوشل میڈیا پہ رہے اور پیرنٹ سکون سے اپنے اپنے کام کرتے رہیں. وہ جو سکون سے کام کرنا ہے نا, وہ آگے چل کے پھر بے سکونی میں بدلے گا. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں.
یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ یہ ان کی نسل پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی آؤٹنگ کریں, جیسے بک شاپس پہ ہیں, بک فیئر لگتے ہیں لاہور میں کافی لگتے ہیں, تو بچوں کو لے جائیں جا کے. یعنی میں نے اپنے بچوں کو یہ ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا حصہ لائبریری کا دیا ہے, وہ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں, کتاب خریدنے کا شوق میں نے ڈیولپ کیا ہے, کتاب کو الماری میں سجانے کا شوق ڈیولپ کیا ہے. یہ فاؤنڈیشنل شوق ہے, اس سے آگے چل کے پھر پڑھنے کا شوق آئے گا. بالکل اسی طرح کہ پہلے مسلح پہ کھڑا کرنے کا شوق پیدا کر لیں, نماز اس کے بعد کسی نہ کسی وقت آ جائے گی. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ, یعنی 3 چیزیں کر لیجئے. ایک تو پیرنٹ ٹیچر ٹیم ورک, اس کے لیے پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ اور ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. کنیکٹیویٹی وہ تھرو اسکول جو جس طرح سے جو بھی نظام ہے اس کا, ٹھیک ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ. اور اس کے بعد پھر یہ بچے کا فوکسڈ ایجوکیشن کا, گھر میں تفریح کے نام پہ بعض ہم بچے کو ایسے شوق کی طرف لے جاتے ہیں جو اس کی پوری شخصیت کا, یعنی شخصیت اگر یکسو نہ ہو, فوکسڈ ڈائریکشن نہ ہو طبیعت کے اندر, تو وہ صرف امتحان پاس کر کے اگلی کلاس میں تو شفٹ ہو جاتا ہے, بٹ کوئی نیچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر. تو یہ چند ایک ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, اور جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک میسج ہے, دس از فار یو, کیونکہ ہی ہمسیلف از اے پروفیسر انگلش کے ہیں اور بڑے زبردست ایک انسان, بڑے بڑے کام کرتے ہیں فلانتھراپی کے, اور آج کل تو بہت سارے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. آپ سے انہوں نے پوچھا ہے کچھ, تو آپ اگر تھوڑا سا اس کوشچن کو ایڈریس کریں کائنڈلی تو اچھا ہوگا. کہ ہاؤ عارف کٹک صاحب کا میسج کین ریڈ دیٹ. ویری ٹرو, وہ عارف صاحب لکھتے ہیں, ویری ٹرو, ٹیچنگ از اے سیکرڈ پروفیشن ود فار ریچنگ انفلوئنس اوور دی societal march towards attaining civilizational status. جی بالکل درست بات ہے. یہ سویلائزیشنل اسٹیٹس تب ملتا ہے جب ٹیچر کو معاشرے میں سیاستدان سے زیادہ عزت ملے. تو جب تک سوشل سٹرکچر میں ٹیچر سیاستدان سے زیادہ عزت نہیں لے گا, اس وقت تک یہ سویلائزیشنل چینج اور اسٹیٹس جو ہے یہ معاشرے میں کبھی نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس کو جب تک گورنمنٹل پروسیس کے اندر اور سوشل ایٹیٹیوڈ کے اندر پرائورٹی حاصل نہیں ہوگی, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے ٹیچرز کی سیلریز اتنی اچھی ہوں کہ وہ ایک کہہ لیجیے آپ اس کا فائنینشیل سیٹسفیکشن جو ہے کسی حد تک, مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلری میچ نہیں کر رہی ہوگی, تو ٹیچر بیچارہ اپنی پریشانیوں میں گم رہے گا فائنینشلی. اس کی پریشانیوں کا تھوڑا بہت اثر کلاس میں بچوں کی طبیعت اور شخصیت پہ پڑے گا. اور وہ جو ہم بات کی ہے شروع میں کہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی کولیبوریشن اور ٹیم ورک ہونا چاہیے, تو وہ سم ٹائمز وہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے, یا پیرنٹس کا فائنینشیل کرائسس یا ٹیچرز کا, وہ پارٹنرشپ بھی قائم نہیں رہتی. تو پھر بعض فیملیز ایسی ہیں کہ وہ کلاس روم میں یا اسکول میں صرف بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو بھیجتی ہیں, چلو کچھ گھنٹوں تک ہمارا, صحیح کہہ رہے ہیں. اور بعض ٹیچرز ایسی ہیں کہ وہ کلاس روم میں اپنے فیملی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ کے کلاس روم میں اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہیں. تو یہ جو سوشل سپورٹ اگر نہیں ہوگی نا سسٹم کے اندر, تو ہم وہ ٹیچر پروڈیوس نہیں کر سکیں گے جو آگے چل کے کوئی اچھے سیاستدان یا اچھے سوشل فگرز کے لوگ جو ہیں وہ پیدا کر سکیں. بالکل صحیح, بڑا اچھا آپ نے ایڈریس کیا اس کوشچن کو. نو ڈاؤٹ کہ یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ میں ساتھ ساتھ اپنے ویورس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فائدہ اٹھائیں اس موقع سے. ڈاکٹر صاحب آج کل کیونکہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں, ادروائز از ویری بزی مین, تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور پوائنٹ بھی میرے خیال سے بہت ساری ہیں جو کہ آئی تھنک کامن ایشوز جس کو ہم بول سکتے ہیں, تو وہ ہے اس کے بارے میں سارے لوگ ہی کنسرنڈ ہوتے ہیں. اور جیسا پلیٹ فارم کے COE جو سینٹر آف ایکسیلنس DHE, اس کے پلیٹ فارم پہ ہم ٹیچرس کو ہی ٹرین کرتے ہیں, اور صرف ہماری ٹیچرس نہیں, باہر کے لوگ جو آنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم آپ طرح کے ڈفرینٹ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, جو موقع دیتے ہیں ان کو, تو وہ اپنے جو پرسنل ایشوز ہیں یا جو پرسنل چیلنجز کہنے کے جو انہیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکیں. میں ان کو ساتھ ساتھ یہ کہتی جاؤں گی کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں اور پوچھیں,
اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے, سائمہ نے لکھا ہے کہ ویری ٹرو, سوشل میڈیا نیڈ certain age limit. What do you say about that? Yes, yes or جی no? بالکل جی, میں سمجھتا ہوں ایج لمٹس ہونی چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب آپ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے کہ بچے کو یہ نہ دکھائے, وہ اوپن چیز ہوتی ہے. تو بچوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر سے باہر نکال کے بچوں کو محلے کے حوالے کر دیں کہ جو جہاں مرضی لے کے جاتا ہے. سوشل میڈیا ایک محلہ ہوتا ہے, سوشل محلہ ہے بیسکلی. آپ گھر سے نکال کے کہتے ہیں مینٹلی کہ آپ ادھر چلے جائیں, جس کے ساتھ مرضی گھومتے پھرتے رہیں, تو بچے کا پھر تربیت کے بے شمار نقائص نکل آتے ہیں. تو سوشل میڈیا بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی گھر سے باہر جانا ہے. تو جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ اس کی پروٹیکشن بھی ہو. تو آن لائن جب سوشل میڈیا بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, اپنے سوشل میڈیا بنائے ہوئے ہیں, اب اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں جیسے میری بیٹی ہے تو اس کے ایج لمٹ کے لوگ بچے جو ہیں انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے. اب چونکہ آن لائن ساری چیزیں ہیں تو ہوم ورک اکثر زیادہ جو ہے واٹس ایپ گروپ پہ یا باقی جگہوں پہ آ جاتا ہے. اس صورت میں ایک خاص ایج پہ جب بچیاں یا بچے جاتے ہیں تو آپ ان کو منع کرنے کی بجائے پراپر گائیڈ کریں کہ ان چیزوں کو, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آپ نے کیسے مینیج کرنی ہے, پکچرز آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی, کیونکہ لوگ پکچر بعض کا, لیکن تھریٹ لیول ہر آدمی کو کسی نہ کسی مرحلے پہ زندگی میں رہتا ہے. جب اس کے گھر کی سارے افراد کی پتہ ہوگا کون کیا ہے, کہاں پہ ہے, کہاں پڑھتا ہے. یعنی فیس بک پہ جو محتاط لوگ ہیں وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ رہتے کہاں ہیں, وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. ہزار طرح کے مسئلے مسائل سوسائٹی میں ہیں. تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی از ون ایشو جس پہ کو لوگ سوچتے نہیں ہیں. بچوں کو سوشل میڈیا پہ بھیجنے سے پہلے, یا بچے جاتے ہیں تو انجانے میں بعض اوقات اپنے گھر کے ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹیلی فون نمبر بتا رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری بات کی پرابلمس گھر میں میں بھی ان کی ٹریننگ کے لیے کچھ آئی تھنک اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ ڈیوٹی پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی بھی ہونی چاہیے کہ پیرنٹس گھر سے نکلتے ہوئے بتائیں, اور ٹیچرز جب ان کے پاس بچہ ہوتا ہے تو ان کو گائیڈ کریں کہ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے جب انہوں نے گھر جانا ہے یا انہوں نے دوست اپنے بنانے ہیں, یا ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کون سے دوست ہیں, ان کے باپ کون ہے, ماں کون ہے, کہاں رہتے ہیں, ان کا ایڈریس کیا ہے. بالکل ایسے یہ ساری چیزیں نالج ہونی چاہیے, کیونکہ بچہ ہائڈ کر جاتا ہے. اور ٹیچرز جو ہوتی ہیں نا, ٹیچرز کے سامنے ایک اور سائڈ ہوتی ہے بچوں کی پرسنالٹی کی, وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ جب یہ گھر یا ماں باپ کے سے اوے ہوتا ہے تو ہاؤ ہی اور شی بیہیوز. تو اس چیز میں آئی تھنک کہ یہ دونوں کا پارٹ بنتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں گے ہمیں کہ ہمیں ٹیچرز کو کن کن لائنس پہ گائیڈنس دینی چاہیے کہ وہ بچے کو لے کے کس طریقے سے ان کی پروٹیکشن کا, ان کی سیفٹی کا, ان کی سیکیورٹی کا خیال کر سکیں, اور ہم فردر ایسے ماڈیول ان کو پڑھائیں یا ان کو بتائیں, ایسے اسٹیپس لیں, یا اپنی مینجمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں کہ کس طریقے سے وہ ہماری ٹیچر کو یہ چیز میں اس میں موٹیویٹ کریں کہ یہ اویئرنیس دیجیے بچوں کو, اسپیشلی بچیوں کو. آج کل اگر آپ دیکھیں سینئر اسکول یا کالج کی بچیاں, ان کی کوئی ایج نہیں ہوتی, وہ بھی جو ہے نا آئی تھنک کہ ان کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے, لیکن زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسے, کیونکہ وہ اوور اسمارٹنس کے چکر میں بھی آپ پھنستے ہیں نا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اس کے بارے میں کائنڈلی آپ کیا ہم ایسا شیئر کریں کہ ہم ٹیچرس کو کیسے گائیڈ کریں؟ جی, اس میں میرے خیال میں جو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیچر کا جو کریکولم ہے ٹریننگ کا وہ چینج کر کے اس میں لیٹسٹ ٹاپک ڈالیں جائیں, اس میں سوشل میڈیا یوزیج اور کا سیفٹی, سائبر سیفٹی سیکیورٹی, یہ ٹیچرس ٹریننگ کے اس میں کریکولم میں کہیں ایڈ ہو جائے تاکہ پراپرلی ٹیچرز بھی اس پہ اپڈیٹ ہو جائیں. نمبر 1. پھر پیرنٹس کو بلا کے کبھی کوئی سیمینار کر لیں جس میں پیرنٹس کو یہ پتا ہو کہ بچے اگر ان کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ایز اے پیرنٹس کیا کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ جب گھر سے وین میں جاتی ہے اسکول میں, تو اس کی روٹین میں وین میں کچھ ہوتی ہیں, باقی گھروں سے بھی ہوتی ہیں. میری مسز جو ہیں وہ ساری بچیوں سے جانتی ہیں, ان کے گھر میں ان کے پیرنٹس سے بھی ملی ہوئی ہیں, سلام دعا کرتی ہیں. پیرنٹس نے, ہمارے جو علاقے کے جو پیرنٹس ہیں جو بچیاں وین میں جاتی ہیں, ان سب کا ایک کولیکٹیو واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے تاکہ کسی بچی کو کہیں کو مسئلہ ہوتا ہے تو سارے پیرنٹس الرٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ پیرنٹس ٹو پیرنٹس اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی بچی کی کے ساتھ, میری بچی کی کسی وین میں بچی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے, اس کے گھر میں کبھی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, تو میری مسز 1-2 مرتبہ جا کے ان کے گھر کو وزٹ کر کے ان کا ماحول ضرور دیکھتی ہیں
साइकोलॉजिकली जज करती हैं कि क्या मेरी बच्ची का इनके घर में आना मेल मिलाप बेहतर है या नहीं है। फिर उन्होंने कभी अकेले नहीं जाने दिया। बच्चा इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं रखा कि बच्ची वहां पे चली जाए और वो शाम को आ जाए और वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो अगर कभी बर्थडे पार्टी हो जहाँ कलेक्टिव हो साथ जाती हैं, या अगर कभी जाना भी हो तो आधे घंटे के लिए छोड़ के फिर वापस। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के साथ साथ फिजिकल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चियां हैं, नासमझ हैं, सोसाइटी भी ऐसी है। तो पेरेंट्स का जो कह लीजिए आप एक प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, ये बॉडीगार्ड होते हैं पेरेंट्स बच्चों के, अगर दूसरे लफ्जों में कहा तो वो बगैर महसूस करवाए बच्चे को यानी जब उनके घर जाते हैं अपनी किसी सहेली के, तो मदर साथ जाते हैं तो उनकी वालदा से सलाम दुआ करना, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर लेना, वो मसले मसाइल हो, घर कहाँ पे है, सारा फिजिकली हर चीज़ की तसल्ली करके विदाउट रियलाइजिंग देयर पेरेंट्स और अपनी बच्ची को और उसकी सहेली को, ये साइकोलॉजिकल सारी एक तरह से रैकी होती है कि बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उससे बच्ची के ट्रेंड का मिजाज का पता चल जाता है। कभी कभी हमारे घर में भी आपको ये लगता है कि डॉक्टर साहब के टीचर्स की, व्हाट डू यू थिंक के टीचर्स की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कि वो खुद क्या है कि उन्होंने आगे फर्दर अगर अपने बच्चों को एक ट्रेन करना है या उनको बताना, उसमें जो तो उनकी पर्सनालिटी चाहिए एज अ रोल मॉडल की, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप हमें कैसा होना चाहिए बच्चों के सामने, नॉट ओनली फॉर द टीचिंग बट ये जो तालीम के साथ हम तरबियत का, ट्रेनिंग का नाम लेते हैं, तो वो खुद पहले क्या हो कि वो जब बात करे तो उसका असर हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो बंदा खुद किसी बात को अमल नहीं करता और सिर्फ कहता है उसका असर नहीं होता। तो टीचर्स को खुद एज इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, उन पे क्या क्या चीज आप समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए? एक तो मैं समझता हूँ सबसे ज़रा ज़रूरी बात जो है टीचर्स के लिए जो होनी चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट होनी चाहिए या होना चाहिए। उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में टीचर के अपने घर के मसले मसाइल, झगड़े वगैरह सारे मामला कि वो उसको इस तरह से साइकोलॉजिकली मैनेज करे कि स्कूल में पैदा होने वाले झगड़ों के असरात को घर ना लेके जाए और घर के असरात को स्कूल में, क्लासरूम में ना लेके आए। तो ये दोनों चीज़ों में उसका इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, जो टीचर है उसका स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और सारी चीज़ें, ये जो ज़ुबान में असर होता है ना, या जो बच्चे बास टीचर्स की बहुत मानते हैं, वो सारे का सारा असर मिजाज में होता है। हम टीचर्स को, क्योंकि इस एज में, जिस एज में बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर के पास, तो टीचर का इन्फ्लुएंस मिजाज का होता है, नॉलेज का नहीं होता। नॉलेज का तो होमवर्क भी दे दिया, जो टेक्स्ट बुक में है वो पढ़ा भी दिया, बच्चे मिजाज से इन्फ्लुएंस लेते हैं, नॉलेज से नहीं। तो जो टीचर को हायर करना हो ना, जब आप कर रहे हैं उसका प्रोफाइल देख रहे हैं, सीवी, सारी चीज़ें, हम अक्सर तौर पे सीवी में काबिलियत तलाश करते हैं, मिजाज नहीं। जिस दिन हमने काबिलियत से पहले मिजाज तलाश शुरू किया सीवी में, उस दिन हमें अच्छे टीचर मिल जाएंगे। जैसे बिजनेस वर्ल्ड में हम कहते हैं कि अगर आप, जैसे बिजनेस वर्ल्ड में हम कहते हैं जब हम एग्जेक्टिव हायर करते हैं ना किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे, तो हम मिजाज को फोकस करते हैं, क्योंकि अगर नॉलेज में कहीं ऊंच नीच है तो उसको थोड़े से पैसे दे के सर्टिफिकेट कोर्स करवा के उसका नॉलेज वाला पार्ट पूरा हो जाता है, कमी पूरी हो जाती है। बदतमीज आदमी को आप तमीज आदमी बना सकते हैं किसी भी ट्रेनिंग कोर्स से। तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसा तमीज़दार आदमी उठाएं जिसको हम खुद बाद में ट्रेनिंग देके अपने मिजाज माहौल के मुताबिक उसको अपडेट कर दें नॉलेज को। मगर हमें एक तमीज़दार आदमी चाहिए, क्योंकि दफ्तर में टीम वर्क के साथ कोलीग से काम लेना, सबॉर्डिनेट से काम लेना, बॉस की सबॉर्डिनेट में रहना, ये सारे मामला तमीज़ और तहजीब के हैं, नॉलेज के नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट कल्चर मिजाज से बनता है, नॉलेज से नहीं, स्किल से नहीं बनता। ठीक है, इसी तरह क्लासरूम में जिस एज में बच्चे क्लासरूम में हैं, वो सारे के सारे बच्चे वो
नॉलेज इज वन सेक्शन ना, जिसके लिए बेसिकली 4-5 घंटे जब स्कूल में होते हैं, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके मिजाज में बच्चे रंग जाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि घर का मिजाज और स्कूल के मिजाज में अगर कभी क्लैश भी आ जाए ना, तो पेरेंट और टीचर की जो कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, वो मैनेज करके उस खला को दूर करे। इसलिए बाज़ का 2 जगहों पे जो कॉन्फ्लिक्ट में पेरेंट्स को भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना पड़ता है। बाज़ का घर के झगड़े मसले मसाइल जो हैं बच्चे की तरबियत में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात और फिर उसका बच्चों पे असर, और टीचर भी किसी न किसी की बीवी होगी या बहन होगी, ठीक है ना, तो उसके अपने घर के हालात, और देखिए ना मियाँ बीवी के हालात अगर ठीक ना हो तो उसके अपने घर के बच्चे डिस्टर्ब होंगे, टीचर के अगर हालात ठीक है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ में डॉक्टर साहब थोड़ा सा सवालों को मेरा ख्याल है लोगों के ले लें। जी एग्जैक्टली जी साइमा, सबसे पहले ये पेरेंट्स कंपेनियनशिप, साइमा ने कहा था कि जी एग्जैक्टली किड्स नीड्स पेरेंट कंपेनियनशिप। ठीक कह रही है। ये एक सवाल एक और आया है कि टीचर लग रहे हैं मुझे, आप ये देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उर्दू इस्लामियात और अंग्रेजी में दूसरे मुतालिक के साथ का किरदार खसूसी तौर पर दीगर मज़ामीन के असातिज़ा का अमूमी तौर पर किरदार बहुत अहम है कि बात करें गैर शौरी तौर पर इस तरफ मुड़ें कि तालीम के साथ तरबियत होती है। डेफिनेटली बिल्कुल कह रहे हैं नासिर साहब, आपके सामने है। तो उसके अलावा ये आप ये मैं साथ साथ मैसेज कोशिश कर रही हूँ कि ये इजाज़ अहमद है एक साथ हमारे बच्चे की तालीम का पहला दर्स ये है कि उसे हट धर्म और ज़िद्दी ना बनने दें। अगर आपने इसे इस फसल से बचा लिया तो आफात ज़माना से बचा लिया। वेरी गुड, बात तो ठीक है इनकी। हमारे साथ मेहताब सुन रहे हैं इस वक्त हमें, वो भी हमारे साथ में थोड़ा सा आपको पता ही है कि कीपिंग इंस्पायरिंग कीप इंस्पायरिंग बोथ ऑफ यू। थैंक यू मेहताब, थैंक यू वेरी मच। आपकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रही है। उसके बाद ये साथ एक और मैसेज है हमारे पास जो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या जी ये सोहेब उन्होंने कहा कि जी वेरी इंफॉर्मेटिव। और उसके बाद हमारे साथ हैं ये हाँ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हमारे साथ और जो लोग आ रहे हैं, हम साथ साथ में कोशिश कर रही हूँ कि उनके भी मैसेजेस मैं आपको साथ आपको दिखा सकूँ कि ताकि हमारे साथ हो रहें और उन्हें ये एहसास हो। देखे ना वो जो बात हमने पहले की थी बच्चों के लिए, तो इनको भी एहसास होना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। अगला मैसेज आप खुद कर लें, मैं आपकी देर और मैसेज जरा ढूंढती हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जी जी। अच्छा, उसमें जो ट्रेनिंग होती है ना टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें मेरी एक रिकमेंडेशन है टीचर्स ट्रेनिंग में कि टीचर्स को एक ट्रेनिंग दे बैलेंसिंग होम एंड ऑफिस या बैलेंसिंग होम एंड स्कूल। कि टीचर एक खातून है जो क्लास में आती हैं, अपना पढ़ाती हैं, बच्चों का बहुत प्रेशर होता है, पेपर चेक करना, बच्चों के मसाइल हैंडल करना, बच्चों के पेरेंट्स से बात करना, उसमें उसकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत सफ़र कर रही होती है। वो खुद भी माँ है, खुद भी बेटा है, खुद भी बहन है, घर के मसाइल हैं। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है तो फिर इन लॉज के साथ अपने अलग से मसाइल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की बजाय ना पेरेंट और टीचर की कंपेनियनशिप से भी पहले वो टीचर की अपनी लाइफ को इस तरह से उसको यानी कह लीजिए ट्रेनिंग तरबियत के उस मरहले से गुजारें जहां वो अपनी पर्सनल होम लाइफ और प्रोफेशनल क्लासरूम लाइफ को बैलेंस करके मैनेज करके कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने अपनी जगह पर रख के हारमनी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीखें। हमारे यहाँ अक्सर टीचर ट्रेनिंग में टीचिंग मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग होती है, उसमें टीचर बेचारा रह जाता है, मेथोडोलॉजी आगे चली जाती है। तो हमारे यस उसका नुकसान ये होता है, हम सारी ट्रेनिंग करवाने के बावजूद भी वो परेशान ट्रेनिंग लेने से पहले भी था और ट्रेनिंग लेने के बाद भी परेशानी है, क्योंकि उसकी परेशानी की असल मसाइल या उसके घर के मसले हैं या क्लासरूम। असल में लोगों को ये नहीं पता होता, बाज़-औक़ात मैं खुद भी इस तजर्बे से गुजरा हूँ कि हमें ये तो पता है कि घर में ये मसला है, हमें ये पता है क्लास में ये मसला है, मगर हम इन दोनों को कैसे मैनेज करें, ये कैसे मैनेज करना है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं भी ये आपके ज़ाती मसाइल हैं, ये इंस्टीट्यूशन के मसाइल तो है नहीं है।
تو وہ انسٹیٹیوشنز کو فوکس کر کے ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن میں نوکری کر رہا ہے جس کے لیے آپ ٹریننگ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ آتا تو گھر سے ہی ہے نا. تو آپ کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی, کوئی سائیکالوجی ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ گھر والا بندہ جب اسکول میں انٹر ہو رہا ہو تو باہر گیٹ سے باہر گھر والا چھوڑ دے. پورا انسان اندر انٹر ہوتا ہے. اسکول والا بندہ جب گھر جائے گا تو پورا انسان اندر انٹر ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو ٹیچرز ٹریننگ میں اس کے ٹیچرز پہ فوکس کرتے ہوئے, اس کے اپنے ذاتی مسئلے مسائل کو بات کرتے ہوئے کہ اس کے اپنے اگر ہسبینڈ کے ساتھ معاملات ہیں, ان لاز کے معاملات ہیں, بچے اس کے اپنے شرارتی ہیں, ہزار قسم کی مسائل ہوتے ہیں, پریشانیاں. تو اسکول ٹریننگ کہہ لیجیے ٹریننگ میتھڈالوجی یا ٹریننگ سیشنز کے ذریعے ٹیچرز کو اسسٹ کر رہا ہو, پل نہ کر رہا ہو. کیونکہ جب وہ پل کر رہا ہوتا ہے نا تو بیچارہ یعنی جانا کسی اور ڈائریکشن میں چاہ رہا ہے اور آپ اس کو کھینچ کے اپنی طرف لانا چاہ رہے ہیں. اسکول ٹیچرز کو اسسٹ کرے اور اس کو اتنی پیس آف مائنڈ اور اسسٹنس دے کہ وہ پیرنٹس کو اسسٹ کرنے کے قابل ہو. اور اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ جیسے جو اسکول کا انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیچر کی فیملی کا حصہ بنے. تنخواہ کے مسئلے ہیں, اوور ٹائم کے مسئلے ہیں, اگر کوئی گھر میں پرابلم ہوگی ہے ٹیچر کو تو اسکول کی انتظامیہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ بیچاری دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے کہ میں نوکری سنبھالوں یا اپنا گھر سنبھالوں. اتنی فلیکسیبلٹی انسٹیٹیوشنس کو دینی کہ وہ ٹیچر کی فیملی, گھر کی فیملی کا ایک حصہ بنے. جب ہم اپنے آفس لائف میں اپنے امپلائیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آفس لائف میں اگر سنڈے کو بھی کسی امپلائی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم لے کے اس کو ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے. بہت سارے لوگ ہماری آرگنائزیشن صرف اس لیے چھوڑ کے نہیں جاتے تھے کہ اچھی سیلری پہ نوکری تو مل جائے گی مگر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اچھا باس بھی ملے گا. تو بہت سارے لوگ اچھے رشتوں کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہیں, سیلری کم بھی ہو تو نو پرابلم. اسی لیے انسٹیٹیوشنز ٹیچرز کی لائف میں ایز اے فیملی ممبر کنیکٹ ہو. وہ گھر کی پرابلم ہے, اسٹوڈنٹس کی پرابلم ہے, پیرنٹس کی پرابلم ہے, وہ انسٹیٹیوشن کی کو ایز اے پرابلم اپنے ساتھ اٹیچ نہ کرے بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اگر کہیں سے حوصلہ ہمت ملنی ہے تو میرا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مجھے یہ پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد پھر پیرنٹس جو ہیں بہت سارے معاملات میں جب میری بھی بچوں کے حوالے سے میں ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے میرا ٹیچرز کے ساتھ تو میں ان کے ساتھ کلیش ڈیولپ نہیں کرتا, میں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہوں. جو آج کل ہے نا انٹرفیتھ ڈائیلاگ, جو مذاہب کے ماننے والے جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ایک ہی معاشرے میں اکٹھے کیسے چلنا ہے. تو پیرنٹس کو ٹیچرز کے ساتھ اور ٹیچرز کو پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ڈائیلاگ اڈاپٹ کرتے ہوئے سلوشنز کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں سے سلوشن ملتے ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ آپ کی غلطی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں پیرنٹس اور ٹیچرز, اور اس میں گارڈین پارٹنرشپ کا رول پلے کرے گا انسٹیٹیوشن. تو اگر انسٹیٹیوشن ٹیچرز اور پیرنٹس کو کنیکٹ کرنے میں رول پلے کرے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کئی دفعہ ایسا ہوا میں ٹیچر سے متفق نہیں ہوں تو میں اسکول کے انتظامیہ کے پاس جاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسکول کی انتظامیہ ٹیچرز کو بھی بلاتی ہے, مجھے بھی بلاتی ہے, اور ہمیں آمنے سامنے بٹھا کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب ہم بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, تھرڈ پارٹی ہو گیا, پیرنٹ, ٹیچر اور انسٹیٹیوشن, کہتے ہیں ہم تینوں بیٹھ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں بجائے کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں. تو ٹیچرز کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے انسٹیٹیوشن میں میرے سینئرز کے پاس چلے جائیں گے تو میری کمپلین ہونے پہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے انسٹیٹیوشن والے اگر پیرنٹس گئے بھی ہیں پرابلم کو ایڈریس کریں گے, پرسن کو نہیں. آپ دیکھیں نا بہت ساری مسائل میں اصل مسئلہ انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے, نہ ٹیچر کا نہ پیرنٹ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ یہ بات بھی تو امپورٹنٹ آ جاتی ہے نا کہ ہماری مینجمنٹ کو ٹیچرز کو یہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل, جو کہ نہیں دیا جاتا نارملی. جی جی میں ہر جگہ پہ دیکھتی ہوں یہ چیز بہت, ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں. شاید ان کے جو مینجمنٹ ہے اس کے اسٹیک زیادہ ہائی ہوتے ہیں یا ایگو ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ٹیچرز کو وہ کانفیڈنس اوور آل, میں کسی ایک سسٹم کی بات نہیں کر رہی, اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو ٹیچرز باقاعدہ میں نے دیکھا ہے وہ ڈرتی ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم پہ کوئی شکایت ہو جائے گی. بچے کے پیرنٹس بہت پاورفل ہیں,
وہ हमें ऐसे करवा देंगे प्रिंसिपल। और मैंने कई जगहों पे ऐसा भी देखा है कि बच्चे के सामने टीचर को बुला के इंसल्ट किया जाता है कि आपने हाउ डेयर यू, कि आपने हमारे बच्चे को मारा है या बच्चे को कुछ कहा है या कुछ ही है। तो ये वाला जो एक इशू है ये बड़ा कॉमन है और बड़े सारे सिस्टम्स में ये चल रहा है। तो क्या इस बारे में आप मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं कहेंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए कि टीचर्स जो है उनको एक माँ बाप वाला एक एहसास हो कि जब आप उनको ये अथॉरिटी ही नहीं देंगे तो वो किस तरीके से उस चीज को ऑन कर पाएंगे कि ये आपने पहले अंदर डाल दी कि ये जॉब है। आप उन्हें कहें कि ये जॉब नहीं, ये आपका फर्ज है, ये आपके बच्चे हैं, उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चों को करते हैं। तो फिर हम वो उनको इख्तियार क्यों नहीं देते? मेरा सवाल ये है कि हम डरते किस बात में हैं? हम टीचर्स को क्यों वो मकाम नहीं देते जो कि अगर वही आपकी वाली बात है सूरत में जाएंगे सारे उस बात को साल होता है ना। मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया कि बेटा हर हाल में माँ बाप के बाद टीचर्स का एहतराम दोनों का बराबर है, बल्कि उनका ज्यादा कर लो। हम हमारे साथ कोई बात नहीं, उनका बहुत एहतराम करो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं टीचर्स बेचारे मजबूर भी हो सकते हैं इस बारे में? ऐसे ही है, बाज़ जगहों पे टीचर मजबूर होते हैं, बाज़ का टीचर करप्ट भी होते हैं। हर तरह के वैरायटी है ना मार्केट में। पहली बात तो जो मैं जो करता हूँ बेटियों को ये कहता हूँ, बेटी मर्जी का टीचर हर जगह नहीं मिलता। समटाइम्स आपने टीचर्स को उसकी इज्जत और वक़ार ये सारी चीज़ें मेंटेन रखते हुए टीचर्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप आपने खुद क्रिएट करनी है। आप टीचर का वेट ना करें कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करे, आपने उससे लेना है, नॉलेज लेना है ताकि आप उसका काम अच्छी तरह करें। तो मैं अपने बाज़ बच्चियों को टीचर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना भी सिखाता हूँ, जो कि आमतौर पे पेरेंट्स नाराज होके टीचर्स के साथ जब बाज़ बच्चे खेलते हैं वो पेरेंट टीचर की लड़ाई करा के खुद एंजॉय कर रहे होते हैं कि देखा ना हमने कैसे बेवकूफ़ बनाया। वो घर आके पेरेंट्स को भी झूठ बोलते हैं और वहाँ पे स्कूल में टीचर्स को झूठ बोलते हैं। तो वो यानी बच्चे की तबीयत या नेचर करप्ट नहीं होती, वो भी किसी ना किसी खौफ का शिकार होता है कि कहीं पेरेंट्स को पता चल गया नाराज़ होंगे, टीचर को पता चल गया नाराज़ होंगे। हमारा जो है एजुकेशनल एनवायरनमेंट है पूरे पाकिस्तान का, ये खौफ के ऊपर बेस करता है, मोहब्बत के ऊपर नहीं। जब टीचर को पता होगा कि मेरे इंस्टीट्यूशन को अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब इंस्टीट्यूशन में वार्निंग लेटर देने का ज़्यादा रवाज हो और एप्रिसिएशन कम, तो वहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट है और जो पेरेंट्स हैं ये बस समझ लें अल्लाह के हवाले ही है। तो जिस इंस्टीट्यूशन में वार्निंग लेटर देने की तरफ तवज्जो या रुझान कम होगा, वो एप्रिसिएट करने का ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, जब इनकी आपस में दोस्ती करवानी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल फिर पेरेंट्स का भी प्ले करते हैं। जैसे अगर मेरी बेटी की बर्थडे है तो हम केक लेके, तो उसके जो ड्रिंक्स वगैरह लेके, सामान लेके सुबह उसको साथ भिजवा देते हैं कि आप क्लासरूम में टीचर्स के साथ अपनी वो सेलिब्रेट करेंगी। सम टाइम बच्चे आगे बताते हैं कि जी बाज़ का हमें ये बताते हैं कि मेरी छोटी बेटी ज़ैनब है, वो एक दिन मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे का कार्ड बना रही है ना, खुद से डिज़ाइन करके घर में पेंट वेंट करके। तो मैंने कहा बेटे किसके लिए? तो कहने लगे मेरी टीचर की बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके जा रही हूँ। तो बच्चे खुद जाके टीचर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बाज़ का चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें समटाइम्स यू डोंट गेट एनी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो टीचर को साइकोलॉजिकली ये रेडी होना चाहिए कि उसका बच्चे से एक ज़ाती ताल्लुक भी है कि यही बच्चा कल को जब बड़ा होगा तो उसके साथ साथ टीचर के अपने घर में बच्चे भी तो डेवलप हो रहे हैं ना। तो वो बच्चा कल को किसी बड़े ओहदे पे बैठा होगा, टीचर के बच्चे उसके पास नौकरी के लिए जा रहे होंगे, तो वो ये खुशी महसूस करेगी या वो बच्चा कहेगा ये मेरी टीचर के बच्चे हैं। आप देखें जब बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छी नेटवर्किंग करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो फील्ड में आएंगे, तो आपका कोई ना कोई स्टूडेंट या उनका कोई ना कोई पेरेंट आपके लिए वहाँ पे बाइस रहमत बनते हुए आपके बच्चों के लिए दरवाजे खोलेगा तरक्की के रास्ते के। तो क्लासरूम में पे की हुई नेकी, उसका जो समर है, फल है, वो आपके बच्चे काटेंगे फील्ड में जाके। समटाइम होता ही है कि आप नेकी माँ बाप कर रहे होते हैं, फल बच्चे कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसकी ये थोड़ी सी यूनिवर्सैलिटी देखें क्लासरूम के छोटे से करने की, तो आपकी 2-3 नस्लों के ऊपर मुहित है सारा कुछ। बहुत सारे आप देखेंगे टीचर आजकल बड़े बड़े सियासतदान के जो टीचर्स थे जब वो कॉलेज लाइफ में थे, तो वो
اس وقت اب وہ ان کی مدد کرتے ہیں, اور جس جگہ وہ پڑھاتے تھے اب انہوں نے, وہ کالج تھے تو انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. تو ایک ٹیچر جو فوکسڈ ہے اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر ود انسٹیٹیوشنل سپورٹ. اب بہت سارے معاملات میں ایسے بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کہ میرے ایک دوست تھے, وہ ہاسپٹل میں تھے ڈاکٹر, ان کی بیٹی پڑھتی تھی تو ان کی ٹیچرز کو مسئلہ ہوا تو اسی ہاسپٹل میں لے گئیں. تو جب بات چیت ہوئی تو ان کو پتہ چلا یہ تو میری بیٹی کی ٹیچر ہیں, تو وہاں پہ کیئر کا لیول بڑھ گیا. ڈسکاؤنٹ جو انہوں نے دینا تھا وہ اس کا بہت زیادہ ہیوی ڈسکاؤنٹ انہوں نے دے دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں کلاس روم میں, تو ایک ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ہماری ساری گفتگو جو ہے پیرنٹ, اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور انسٹیٹیوشن, یہ چار کے درمیان ابھی تک ہے. جو پانچویں چیز ایکٹیو ہوتی ہے ان چاروں میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں جب آپ کلاس روم میں کسی سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور باقی تینوں کو نہیں پتا, باقی دو کو نہیں پتا, پیرنٹ کو نہیں پتا, انسٹیٹیوشن کو نہیں پتا, مگر آپ نے بچے کے حق میں کوئی نیکی کر کے اس کو کانفیڈنس دیا, اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دی, بچے کی مینٹرنگ کر دی, کوچنگ کر دی, وہ ایک اللہ کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو وہ جب آپ کسی کے بچے کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچہ آگے چل کے خراب نہ ہو اور اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوں, تو آپ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ دیتا ہے کہ آپ کے بچے بھی تو کسی اسکول میں پڑھ ہی رہے ہوں گے نا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ یہ دے دے کہ ان کے نصیب میں بھی کوئی اچھی ایسی ٹیچر آ جائے کہ وہ ادھر اس کی کیئر کر رہی ہو, آپ ادھر اس کی کیئر کر رہے ہیں. تو بعض کا اسپریچول لاز بھی اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جو انسٹیٹیوشن سے لینے کی توقع کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سوسائٹی میں کسی پیرنٹ کے ذریعے دے دے گا, کسی اور شکل میں اس کو مل جاتی ہے. ہزار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نظام قدرت پہ ایکٹیو ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ زبردست. یہ تو سلسلہ ایسا ہے کہ ہم اس میں, میرا تو دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو کہیں پہ بھی روکوں, لیکن چونکہ ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے لوگ انوالو ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ لینا ضروری ہے. جیسے بھی سائمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسج کر رہی ہیں, اور بڑا اچھا انہوں نے امپورٹنٹ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یس آئی ایم ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹس فیس بک اکاؤنٹس. ٹھیک ہے نا, پیرنٹس نیور چیک دیم. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو ہے کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا کانشیس رہنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جی آپ کچھ کہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جی, کون ہیں, اور ندیم سرور ہیں ہمارے ساتھ. یہ بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ ٹو فوکس ایٹ ون ایسپیکٹ at one time can enhance the required results. بالکل ٹھیک بات ہے, ہمیں فوکس تو ہونا چاہیے, جو کہ ہم انفارچونیٹلی نہیں ہوتے کسی بھی صورت میں. آپ دیکھ لیں, باقی یہ راشد فضل ہے کوئی وہی ٹو چیز لسنگ یو, تھینک یو راشد. اس کے بعد ہمارے پاس ابراہیم ہیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں Students should be guided about the safe usage of social media. بڑا امپورٹنٹ ان کا بھی ایک اس بارے میں ان کا پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس آئی تھنک کر دیا ہے اس چیز کو. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, سہیل رانی. نو ڈاؤٹ کریکولم اینڈ پیرنٹس انوالومنٹ آر موسٹ امپورٹنٹ. یہ بالکل, یہ ہم اسی لیے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج ایز اے پیرنٹس ہیں آپ یا ایز اے ٹیچر ہیں آپ, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. جو چیزیں جو باتیں یہ ہماری ہی گرد گھوم رہی ہیں, سو دیٹ کیونکہ یہ کہانی جسے کہتے ہیں نا کہانی گھر گھر کی, تو یہ ہمارے بڑے کامن سے ایشوز, کامن سے پرابلم, کامن انٹرسٹ, کلچر تو یہ ہیں. یہاں پہ کچھ سائمہ کہہ رہی ہے کہ یس ویل سیڈ سبجیکٹ شوڈ بی انڈر پیرنٹس کنٹرول. یہ جو آپ نے پہلے ہائی لائٹ کیا تھا نا, اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر اگلا ان کا میسج بھی ایک آیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میرا دل ہے کہ آج جو ٹیچرز ہمارے سن رہے ہیں یا جو ایز مدر پیرنٹس سن رہے ہیں, ان کو کوئی فائدہ ہو جائے, ان کے کنسرن, ان کے دل کی بات جو وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ چلتا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے, تو ہم ان ساروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ سائمہ نے کچھ لکھا ہے آپ کے لیے کہ یس sometimes I have a second thought that we know that we were at school age
not allowed to go anywhere freely. हाँ ये बात इनकी बड़ी ठीक है कि उस वक्त इतनी पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जो आजकल नहीं है. आजकल अगर आप देखें इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट, दे कैन गो एनीवेयर, कोई आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है. ये एक सिक्योरिटी का भी इशू आ जाता है इसके साथ कि किस तरीके से हम उस चीज़ को भी साथ साथ हमें चाहिए कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को भी इस चीज़ पे ट्रेनिंग दे बाकायदा टीचर्स को कि किस तरीके से उनके कार्ड पास हैं. बच्चों ने, मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत कुछ इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो उनको टीचर्स को और मैनेजमेंट को ट्रीट करना बड़ा आसानी से वो हैंडल कर लेते हैं. उन्हें पता चल गया कि हम कौन सा तरीका करेंगे, तो इनको नहीं शॉर्टकट या समझ लें डॉज करना, या स्पेशली बच्चों में लड़के जो होते हैं जो हमारे समझ लें कि एक 8वीं से 10वीं क्लास के दरमियान के स्टूडेंट हो सकते हैं. कॉलेज में तो चले फिर थोड़ी सी सेंसिबल हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी डेंजरस एज होती है. मैं हमेशा इस एज के बच्चों को ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनको काउंसल करूँ कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो खुद पे हमलावर की तरह है ना, कहीं पे जाके कुछ भी कर सकते हैं. एनर्जी है उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एनवायरनमेंट है, उनके पास फ्रीडम है, लेकिन क्या नहीं है, सिर्फ गाइडेंस नहीं है, सिर्फ कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, उनको डॉज करना आता है. बहुत सारी चीज़ें हम एक दफ़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम पूरा रखेंगे जिसमें हम सिर्फ एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक यंग बच्चा, उसको डिस्कस करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए. ठीक है ना. आज तो हम कि मैं इसके बाद एक ये इनके सवाल देख लूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी उस चीज़ पे कि हमें टीचर्स की इंटरपर्सनल स्किल्स की थोड़ा सा उनको हाईलाइट करना है, हाउ दे कैन इवन एनहांस दैट. तो ये कौन है जी, फैसल क्या कह रहे हैं? in a nutshell for parents, students, teachers, institution and above all Allah Almighty. बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच. और यही चीज़ें हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अगर आप लोग ये सारा कुछ सुन रहे हैं तो आप हमें साथ साथ बताइए, हम हमसे पूछें. हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि आज हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम इससे कोई भी बात कर सकते हैं. इतनी किताबें लिखी हैं तो इतना नॉलेज होगा तो लिखी है ना. तो ये क्या आबिदा सैयदा मैं आपसे अगर आपकी इजाज़त एक लतीफ़ा शेयर इसके बारे में ये ठीक इनकी एक सजेशन मुझे लगी है कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारा करिकुलम का वाकई में हम हर चीज़ को एड्रेस करते हैं, हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, चांस उनको देते हैं, सारा कुछ होता है. लेसन प्लान बाकायदा बनते हैं टीचर्स के. लेकिन अगर कोई चीज़ जो है वो निगलेक्ट होती है तो वो दैट इज़ करेक्टेड ग्रूमिंग होती है. तो ग्रूमिंग के लिए जो हमारी टीचर्स जो हमारे समझ लें कि लोगों का मैनेजमेंट का जो असल रोल है वो ये है, ज़रूर है कि वो अपने करिकुलम को या उसको इंश्योर करें. लेकिन मुझे लगता है कि 90% करिकुलम को लिखा जाता है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि तरबियत कहलाती है या बच्चों की पर्सनैलिटी होलिस्टिक उनकी एक ग्रूमिंग होती है, या उनको किस तरीके से हमने हाउ टू डेवलप सक्सेसफुल इंडिविजुअल टुवर्ड सोसाइटी, उस हिस्से को हम कहीं निगलेक्ट कराते हैं, पीछे छोड़ाते हैं. वो सबसे ज़्यादा अहम है. ये भी कह रही, क्या कह रही है जी, द बिगेस्ट एलिमेंट दैट इज निगलेक्टेड एंड फॉरगॉटन इज ट्रस्ट. एग्जैक्टली यू आर राइट आबिदा. ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट लेवल बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स, ये इसकी बहुत कमी है. नो डाउट कि हमारे पास उसमें भी यही सजेशन मैं तो एज अ मतलब इंडिविजुअल में सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों का और माँ बाप का ट्रस्ट लेवल सबसे ज़्यादा आना चाहिए. उनको इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम अगर घर पता चल गया तो क्या बता देगी उनको, बल्कि उसकी बजाय ये वाला उनके पास एक ये फीलिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट लेवल की ये हालत होनी चाहिए कि उन्हें 100% ये यकीन हो कि हम कुछ भी करके चले जाएं, हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए कोई अजाब हम पे नाज़िल नहीं करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे. गलत हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमने उनको सुधारना है ना. हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई बच्चा या कोई यंग बच्चा या छोटे कभी गलती नहीं करेंगे. उन्होंने बार बार करनी है और हमने बार बार उनको उस चीज़ पे गाइड भी करना है, उनकी रहनुमाई भी करनी है. टीचर्स को भी हर उस स्टेज पे, हर उस इशू पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो किस तरीके से बच्चों को लेकर चलें, ताकि हमारा, क्योंकि इसमें बात आ जाके फिर टीचर भी आती है
کہ पेरेंट्स तो हो गए कि घर से बच्चा जब स्कूल आ जाता है तो उससे बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन इसमें आगे से ये दूसरे कमेंट्स भी आते जा रहे हैं कि ये साहिल दुरानी क्या कह रहे हैं कि मैम माय कमेंट इज अबाउट अरफा, दे ऑलवेज लिव ऑन हार्ट, प्लीज रीड माय कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहिल, आपका ज़रूर मैं दोबारा कमेंट करती हूँ कि आपने क्या कहा है। और उसके बाद हमारे पास और बहुत सारे कमेंट्स साथ साथ आते जा रहे हैं, जो जैसे जैसे आएंगे हम उनके लिए साथ साथ उनको लेते जाएंगे लाइन पे कि अच्छा इन बिटवीन आप थोड़े से अभी अगले कमेंट को हम वो कर लेते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, इस एरिया की तरफ आते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि टीचर्स की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, अगर वो लें तो उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा उनकी पर्सनालिटीज पे, ओवरऑल स्कूल की एनवायरनमेंट पे, ओवरऑल पेरेंट्स के। इवन आप देखें ना, बच्चा है तो जाहिर बात है अगर वो खुश हैं, सेफ हैं, हैप्पी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचर्स, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स खुश होते हैं इस चीज़ पे। जब बच्चा तो एम्बेसडर होता है ना स्कूल का, जब वो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है पता चलता है कि कौन से स्कूल का बच्चा है, वो वेल ग्रोन्ड है या नहीं है उसमें। अगर मैं मानती हूँ कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स बहुत सिंपल भी होते हैं, शायद वो उस तरीके से अपने बच्चों को ग्रूम नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेज दिया तो अब इनकी ड्यूटी ये कर लेंगे। वो भी तो प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना टीचर्स को या मैनेजमेंट को, कि उन पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की क्लासेस वो खुद क्यों नहीं अरेंज करवाते, कि पेरेंट्स को वो खुद देखें कि उनके खुद के क्या इश्यूज हैं, उन्हें हो सकता है उन्हें पता ही ना चले कि किस तरीके से उन्होंने बच्चे को ग्रूम करना है, किस तरीके से उन्होंने टीचर्स के साथ जो है एक कंफर्ट लेवल। अब सिंपल मैंने देखा बहुत सारी बेचारी माएँ जो होती हैं वो अपनी सिंपलिसिटी की वजह से थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं स्कूल को विजिट करने में या टीचर से मिलने में, या कोई सवाल जो उनके जहन में होता है वो नहीं कर पाती, जो पूछना चाह रही होती है वो नहीं पूछ पाती, जो टीचर ने बता दिया। और हमारी टीचर्स अगर किसी बच्चे को वो वही वाली बात है कि उनकी प्रॉपर तरीके से अगर वो सही बताएं तो पेरेंट्स नाराज होते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, अगर वो पेरेंट्स को 100% ट्रू पिक्चर देते हैं तो भी बहुत सारे स्कूल सिस्टम्स को खतरा है कि सारे ही आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फिर तो आपके पास कंप्लेंट्स ही होती है ना, बाकी इसमें ये नहीं था इस वजह से नहीं पढ़ सका। अब मैं समझती हूँ कि हर इंडिविजुअल काबिल इंटेलिजेंट लाइक होता है और डिफरेंट स्टाइल से समझ सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डल है या वो समझ ही नहीं पाता। हो सकता है आप एक दफ़ा कोशिश में एक चीज़ कर लेंगे, मुझे शायद 10 दफ़ा वो कोशिश करनी पड़े वही वाली चीज़ करने के लिए। तो इस बारे में भी टीचर्स को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो फेडअप होती है। दूसरी तरफ मुझे उनका भी ख्याल आता है कि टीचर्स ओवरबर्डन भी है। आपको शायद कभी ये महसूस हुआ हो कि टीचर्स देयर ओवरबर्डन कि उन पे कॉपी चेकिंग बहुत सारी, उनके टाइम्स, उनकी इवैल्यूएशन, उनके मुख्तलिफ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो थक जाती हैं या एग्जॉस्ट हो जाती हैं, या उनको वो समझ नहीं आती कि वो कैसे बैलेंस करें कि अपने इश्यूज़ को एक साइड पे रखते हैं। या फिर इन द एंड मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि इंसान है ना, इंसान सोचने से बाज नहीं रह सकता, आप जितना मर्जी अपने सर पे चक्कें, अगर कोई इश्यूज आपसे चल रहे हैं आप फाइट तो कर रहे होते हैं उनके साथ, लेकिन ये नहीं होता कि वो खत्म हो जाते हैं या वो आप भूल सकते हैं, ये हो नहीं सकता। तो उनके लिए टीचर्स के लिए आप क्या कहेंगे कि वो खुद पर्सनली उनकी आपस की जो टीम बिल्डिंग की बात है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, उनको वो कैसे मजीद और अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बोलने में कुछ और कमेंट्स देखती हूँ। उसमें मैम मैं अगर आपसे छोटा सा तजर्बा शेयर करूं, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी बेटी बहुत छोटी होती थी, तकरीबन 5-6 साल की थी गालिबन, तो वो खाना नहीं खाती थी। तो मैं उसके साथ वॉक के लिए निकल आया गली में ना, मैंने कहा चलते हैं वॉक करते हैं ना। तो वॉक करते करते वो कहने लगी कि बाबा मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हाथों से वो करके तो मेरे साथ गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा गाड़ी चलाने के लिए इसमें पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहती हाँ ये तो है, तो क्या करें। मैंने कहा पेट्रोल डलवाते हैं। कहती हाँ ठीक है। मैंने मिसिस को फ़ोन किया कि वो खाना थोड़ा सा रेडी रख लें, ये गाड़ी मैंने इसको बनाया तो ये पेट्रोल अभी डलवाने आएगी। तो उन्होंने टेबल पे खाना लगा दिया। तो वो घर में, मैंने कहा पहले पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल पंप चलते हैं, घर के अंदर है। तो घर के अंदर आई है, टेबल पे खाना था, मैंने कहा गाड़ी में पेट्रोल डालो फिर हम वापस जाते हैं। वो जो खाना नहीं खा रही थी वो पेट्रोल समझ के सारा खाना खाया। उसके बाद दोबारा गाड़ी लेके वापस मार्केट में, वो हम गली में आ गए वॉक करते। तो आज भी हमें इसलिए याद है कि समटाइम्स
टीचर्स को प्रॉब्लम्स वही रहेंगी जो पहले थी, जो आज हैं, जो कल भी रहेंगी. प्रॉब्लम की नेचर चेंज नहीं होगी, उनको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी. समटाइम्स काम निकलवाने के लिए आप सिर्फ टर्म्स और मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं, सोल्यूशन वही होता है जो पहले दूसरे तरीके से चलता था. अब सोशल मीडिया आ गया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बस ये है कि कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ना, मगर वो सोल्यूशन हल हो जाता है. तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो टीचर सबसे ज़्यादा परेशान है, मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है अपनी बच्चियों के हवाले से, कि टीचर सबसे ज़्यादा परेशान इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती हैं. कि इंस्टीट्यूशन का मिजाज एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड होता है, स्टूडेंट फोकस नहीं होता. वो फीसों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है. वो देखता है कि एक क्लास में अगर 20 बच्चे आने हैं तो वहाँ 36 बच्चे भर्ती कर लेंगे, ठीक है ना. वो बिजनेस फोकस हो गया इंस्टीट्यूशन, बदकिस्मती से. वो जो तरबियत और एजुकेशन फोकस नहीं रहे. तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें टीचर्स को इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन शेयर करना पड़ता है. वो फिर अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कुछ चीज़ें माइनस करके अपनी शख्सियत को वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देती हैं. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ये होना चाहिए था कि वो टीचर को इतना रिलैक्स करें कि वो 100% अपने माइंड को क्लासरूम में रखें, जो असल उनका काम है. बहुत सारे. फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स भी चल रही होती है. फिर उसमें अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिटिक्स है कि जो ये टीचर है ये सिफारिश पाए हैं, यहाँ पे इनको रखना है. यानी हमने तो यहाँ तक अपनी बच्चों के उर्दू के टीचर ऐसे देखे हैं जिनको उर्दू बोली नहीं आती. वो चूँकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अपॉइंटमेंट हुई भी है, तो अब उसमें सफरिंग सारे एंड पे बच्चे की है कि बच्चे की उर्दू भी गलत है. वो घर में मैं उसके पेपर चेक कर रहा होता हूँ. आप यकीन जाने बच्चों के, जब मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के उनके होमवर्क उनके साथ मिल के करता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे शायद दोबारा से इन क्लासेस में जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की मैच्योरिटी ने ज़िंदगी के बेसिक हक़ाइक़ से बहुत परे कर दिया. मैं बच्चों के साथ मिलकर जब उनकी पेंटिंग कर रहा होता हूँ, या मैं जब मार्केट में अपनी किताब ख़रीदना जाता हूँ, तो मैं स्टेशनरी सेक्शन में जाके देखता हूँ कि कौन कौन से अच्छे पेन आए हैं कलरिंग के लिए. और मैंने अपनी बच्चियों में वो मिजाज पैदा कर दिया है कि उनको हर कलरिंग पेंसिल पसंद नहीं आती. वो उसको थोड़ा सा चला के देखती हैं कि उसके अंदर रवानी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कलर कॉम्बिनेशन, कलर क्वालिटी है. तो बच्चियाँ मेरी स्कूल के जो रबड़ हैं, मैं स्पेशली जाता हूँ पिंडी में कि उनके कलरिंग जो रबड़ हैं, पेंसिल हैं, वो पहले वो मैं उसे स्टेड फास्टर के मैं यूज़ करता हूँ. 110 रुपये की आती हैं 12 पेंसिलें, अच्छी खासी महंगी होती हैं. मैं वो अपनी बच्चियों को लेके देता हूँ. शार्पनर ढूंढने के लिए मैं 4-5 स्टेशनरी शॉप पे जाता हूँ कि जिसमें जब पेंसिल मैं उसमें शार्पनर में रखूँ तो पेंसिल के नोक ख़राब ना हो. शार्पनर इतनी अच्छी क्वालिटी की हो. जब मैं रबड़ देखता हूँ तो मुख्तलिफ वैरायटीज़ के रबड़ देखता हूँ. अपनी बच्चियों के साथ जाके स्टेशनरी शॉप पे जाके उनके स्टेशनरी की चीज़ों को जब मैं सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ के कहता हूँ कि बेटे ये है रूलर आपका, इसमें 6-7 वैरायटीज़ हैं, तो आप ये ले लो, इसमें आपको ये फैसिलिटी आएगी. बच्चों के अंदर इम्तियाज़ और शौक़ पैदा होता है कि ये हमारी स्टेशनरी जो है ये हमारे आर्ट टूल हैं. बेटियां मेरी वो पेंटिंग वगैरह करती हैं ना, तो जो रूटीन की स्टेशनरी है जिसको हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि बच्चों के अंदर बस उनको दे दें स्कूल में जाना, वो हमारे लिए पहली दूसरी क्लास है. बच्चों के लिए तो वो ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ना. इसी तरह जब मैं बच्चों के बैग स्कूल में अपनी बाहर लेने जाता हूँ, तो मैं बैग खुद पहले अच्छी तरह देखता हूँ कि इसको खींचने में किताबें रख के कहीं ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ेगा. क्या बैग का वज़न खुद इतना ज़्यादा है कि किताबें डलेंगी, या किताबों के बगैर वो खुद हैवी तो नहीं हो जाएगा. बच्चों की पानी की बोतल है, बच्चों का लंच बॉक्स है, ये खुद मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ ताकि हर चीज़ में एक क्लास बच्चों के अंदर पता चले, बच्चों को पता हो कि ये हमारी आइटम्स हैं. तो मैंने अपने बच्चों में जो छोटी-छोटी क्लासेस में भी थी, माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो मैंने बच्चों में मिजाज में क्लास पैदा किया. क्लास में जाके तो वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, मगर मैंने अपने बैठने में, यूनिफॉर्म में, उनके जूतों में, उनकी पेंसिल्स में, उनके रबड़ में, छोटी-छोटी चीज़ें उनके साथ भी जाकर जब हम बुक शॉप पे जाते हैं तो मैं इनको स्टेशनरी में सिर्फ घुमाता हूँ और दिखाता हूँ
تاکہ ان کے ذہن میں یہ وسعت پیدا ہو کہ پینسل صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی, 1000 قسموں کی پینسلیں ہیں. پھر گھر میں ان کو میں نے وہ پینٹنگ کے لیے بورڈ وغیرہ لا کے دیا. یعنی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی ایز اے فادر یہ میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جب ہم بات کریں نا پیرنٹ اور ٹیچر کی, تو اس میں بھی پھر آگے 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. پیرنٹ, ایک ٹیچر اور ماں کے ساتھ کنیکشن, اور پھر باپ کا ماں کے ساتھ کنیکشن. تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑا لطیفے کے طور پر میں بتاؤں, وہ کہتے ہیں اپنے مرید کو, بنیت الطالبین کتاب ہے, اور اس میں چیپٹر ہے کہ جو میرا مرید ہے اس کو گھر میں کیسے پرفارم کرنا چاہیے. تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں جائے تو خادم اور غلام کی حیثیت سے رہے, بیوی بچوں کے ساتھ, اور گھر کے معاملے میں جب گھر سے باہر ہو تو وہ مالک اور ریپرزینٹیٹیو کا رول پلے کرے. یعنی گھر کے معاملے میں گھر سے باہر وہ دنیا کے سامنے ایز اے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ کھڑا ہو, مگر جب گھر میں انٹر ہو تو وہ خادم اور غلام کی حیثیت سے بیوی بچوں کا, وہ ان کا غلام ہے. یعنی باپ کا رول, ہمارے ہاں باپ کا رول گارڈین کے سینس میں لے کے اس کے اوپر روب ڈال دیتے ہیں, اور اس میں بیوی بھی زیر تاب رہتی ہے اور بچے بھی خوف کا شکار رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سرونٹ لیڈرشپ کا کنسیپٹ ہے مینجمنٹ میں, وہ کہتے ہیں گھر میں یہ جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے, آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں کانفیڈنس انجیکٹ نہیں ہوگا. بچوں کو منع کرنے کی بجائے, جیسے سوشل میڈیا پہ بعض کا یوز کرتے ہیں, تو منع کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ان کو گناہ کر رہے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, بلکہ آپ ان کو فرینڈلی انوائرمنٹ میں ان سے دوستی کریٹ کر کے ان کو دوستی کے راستے سے ان چیزوں کو یوز کرنا سکھائیں. کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ آپ کے سامنے یوز نہیں کریں گے مگر کلاس روم میں یوز کر لیں گے, باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس بھی موبائل ہے, تو برائی یعنی ان چیزوں سے کنیکٹیوٹی سے بچ نہیں سکتے. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے یوز پہ گائیڈ کر دیں, کانفیڈنس دے کے. ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے والدین ہم کو شک نہیں کرتے, ہمارے ساتھ دوست بن کے ہمیں یوز کرنا سکھا رہے ہیں. تو وہ جب یوز اچھی طرح کرنا سیکھ جائیں گے, سینس آف پروٹیکشن اور سیکیورٹی بچے کے اندر خود آ جائے گی. کانفیڈنس دینے کی بات ہے, بچوں کو یہ کانفیڈنس دینے کی بات ہے ایز اے پیرنٹس کہ جی ہم آپ کی کنجوسی بھی نہیں کر رہے, ہم آپ کا حق تلفی نہیں کر رہے, آپ پہ پابندی نہیں لگا رہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں. یا یہ باتیں تو ہماری چلتی رہیں, ساتھ ساتھ تھوڑے سے اور میسیجز لے لوں سو دیٹ آپ کو پتا چلے کہ اور وہ کیا کیا ان کے ذہن میں آ رہا ہے جو ہمارے ویورز ہیں. ایک آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا ایک میسج اس وقت, یہ احمد چودھری ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ جی اٹس دی need of time that parents must do their participation for the grooming of kids at home as the school does. بالکل اسکول بھی کرتے ہیں, پیرنٹس کو کرنا چاہیے, یہی ہم بات ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ اس وقت اور جو کافی سارے میسیجز ہو گئے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ بھی ایک ان کا یہ دوسرا میسج بھی تھا کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ایک سیکنڈ یہ شو ہو جائے گا. The parents do not focus on the checking of certain activities of their children regarding social media, which creates problem. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں بالکل, نو ڈاؤٹ کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ صاحب, آپ کے سارے سوال بڑے زبردست ہیں اور سارے کنسرن بڑے اچھے ہیں. اٹس اے فیکٹ, یہ کون ہے جی ابرار کیا کہتے ہیں کہ اٹس اے فیکٹ ان آور انسٹیٹیوشنز ایجوکیشن مسٹ be kept away from political influence. No doubt, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں بھی ہم آلموسٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, اور ایک ٹیچر ایز اے رول ماڈل. اس کے بعد انہوں نے یہی کہا جو یہ کڈس آر ریئلی انسپائرنگ سے, یہ آپ کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہے. باقی اس کے بارے میں اور کون ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, ان کا کامنٹ میں دیکھ لیتی ہوں کہ بھی سائمہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ yes we need to be, یہ کیا جی, concerned for our kids and in the end things we started feeling for our students as well. بالکل ٹھیک ہے سائمہ, تم کہہ رہی ہیں بالکل, یہ بھی چیز ہم اسی طریقے سے ساری کوشش ہماری ہے کہ ہمارے جو ساتھ مل کے چل رہے ہیں لوگ, یہ انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ yes
स्टेशनरी शॉप्स आर रियल फन, नो डाउट। ये सारा हमारे साथ, उसके बाद हमारे साथ अर्जुमन राउत भी हैं, और ये खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, और इनका भी कोई ना कोई किस्म के प्रोग्राम मैं देखती रहती हूँ, स्पीकर हैं। उन्होंने भी कुछ कहा है, देखती हैं कि मैसेज वो क्या कह रहे हैं। तो सुपर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे पास और कौन है जी, एक और आ गए हैं कि इजाज, ये आप जरा, ये मेरा ख्याल थोड़ा सा लंबा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि क्लास में सच्ची बातों से ज़्यादा अच्छी बातें करनी चाहिए। This said, think positive and the positive things will happen because it's better to light a candle than to curse the darkness। ठीक कह रहे हैं, हमेशा अदब व वाक़यात सुनाते रहना चाहिए। बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप बड़ी अच्छी तरबियत कर सकते हैं बच्चों की। यही उम्र होती है सीखने की, अदाब पर कारबन रहने से ही अदब और इखलाक बेहतर किए जा सकते हैं। जूनियर एज का काम है ये सीनियर एज में आप ये सारा कुछ उनसे नहीं करवा सकते। ये बच्चों के लिए जो अर्ली एज ग्रूमिंग जिसको कहते हैं, अर्ली एज ट्रेनिंग कहते हैं, वहाँ पे ही जो है वो आपको पढ़ लिया जा सकता। आपके जो हमारे पास जो भी जिसके भी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आप टीचर्स के बारे में ये माशाल्लाह लोग काफ़ी सारे, उन्होंने आपके जो आज की गुफ्तगू हुई है जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से टीचर्स अपना रोल प्ले करें और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, आपने दोनों चीज़ों को हाईलाइट की है। तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं किसी चीज़ को आपको कहीं पे भी कट करूँ, लेकिन चूँकि हमने सारे लोगों को, जिनको पता है, जो पेज से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको ये भी पता था आपके आज के हमारे प्रोग्राम से बहुत दिन पहले भी पता था कि हम एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ टीचर्स को बता रखा था, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में। और मैंने कहा था जब वो बात करते हैं तो जी नहीं चाहता कि उन्हें कहीं पे भी स्टॉप किया जाए, लेकिन चूँकि हर चीज़ का एक टाइम भी महदूद होता है और हर चीज़ की एक हमारे यहाँ लिमिटेशंस भी है। तो मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखेंगे यूथ के लिए भी। आप अगर हमें मौका देंगे तो हम आपको, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, हालात ठीक होते हैं, तो हम आपको बुलाना चाहेंगे कि आप हमारी टीचर्स को आके लाइव एक उनके साथ डिस्कशन करें, उनको अवेयरनेस दें और अपनी आपके नॉलेज से वो फ़ायदा उठाएँ। और उसके अलावा आप मुझे एंड पे और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने आज के लिए, आप, आई नो यू आर वेरी बिज़ी, लेकिन आपने कभी टाइम निकाला। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आज के लिए ये इतना टाइम मुझे दिया, और हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारी लर्निंग हुई, और ये प्रोग्राम अभी नहीं, अभी बाद में भी देखा जाएगा, और इंशाल्लाह ताला उसमें भी लोग सीखेंगे और अपने क्वेश्चन बाद में भी आप करें, उनको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे जो नई साथ साथ से कुछ भी पूछना चाहते हैं। आप मुझे एंड पे, क्लोजिंग पे, आप मुझे क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स की जो पर्सनैलिटी के दो हिस्से थे, एक उनकी प्रोफेशनल ग्रोइंग, दूसरा उनका इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड पे आप किस तरीके से इस बात को क्लोज करना चाहेंगे प्लीज़? उसमें मैम मैं ये कहूँगा, मैसेज मेरा टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए एक ही है कि सब्र व तहम्मुल से दरगुजर की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। यानी ये पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दरगुजर करके सब्र व तहम्मुल से, प्यार से गाइड करना होता है, तभी तरबियत होती है। पेरेंट्स के लिए ये है कि यही दरगुजर और सब्र व तहम्मुल, तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप टीचर से कनेक्ट हों, क्योंकि उसके हवाले आपने उसको किया हुआ। उसको इज़्ज़त दें, टीचर को जो इज़्ज़त एतमाद आप अपने बच्चे को देते हैं उसकी ग्रूमिंग के लिए, वही पेरेंट्स जब तक टीचर्स को नहीं देंगे तो टीचर्स उनके बच्चों को वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। और इन सब के ऊपर इंस्टीट्यूशन चलाने वालों का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी इनमें कंपेनियनशिप डेवलप करें। ये कस्टमर और एम्प्लॉई नहीं है, ये एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने के 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर। इसकी सुपरविज़न, इस कंपेनियनशिप की, यूनियनशिप की, ये इंस्टीट्यूशन के पास होती है। और उनके लिए भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो दरगुजर करें, सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए, टीचर को जितना रिलैक्स रखें। मेरिट पे हायरिंग के बाद, अगर आपने, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मैनेजमेंट पे
اگر آپ نے گدھا ہائر کر لیا ہے اس کو جتنی مرضی ٹریننگ کروا دیں وہ شیر نہیں بنے گا. اس لیے اگر میرٹ میں آپ نے کوئی ایسا ٹیچر سلیکٹ کر لیا جس میں ٹیچ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے تو جتنا مرضی آپ اس پہ ٹریننگ کا انویسٹمنٹ کر دیں وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. پہلے وہ سادہ احمق تھا, اب وہ ٹرینڈ احمق ہو جائے گا. مگر عقل مند کو ہائر کریں تاکہ آپ کی ٹریننگ پہ ایفرٹ جو ہیں کم سے کم ہوں. اس کے پاس آپ کے دیکھیں نا آپ کے پاکستان کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہے, پاکستان ماں باپ کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہے, اور عالم انسانیت کا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز, انسٹیٹیوشن اور پیرنٹس یہ بچوں کو بچہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس بچے کی تربیت کا جواب دے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی دینا پڑے گا, کیونکہ یہ امت محمدی کا ایک فرد ہے جس نے بڑا ہو کے اسلام کے کسی نہ کسی فریضے کی کمان سنبھالنی تھی جس کو آپ نے ضائع کیا یا ختم کیا. اس کا جواب دے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا. تو وہاں آپ کو جو شرمندگی ہونی ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ امانت بھی ہے کہ جس نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے اس کے لیے آپ نے اس بچے کو بڑا کر کے اس کی بارگاہ میں کیسے پیش کرنا ہے. تو ٹیچرز کے لیے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمرائز کرتے ہوئے, کیونکہ بات سے بات نکل جاتی ہے, کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے, درگزر کرتے ہوئے, کیئرنگ اینڈ کمٹمنٹ والی پالیسی اڈاپٹ کریں تاکہ انسٹیٹیوشن بھی گرو کرے, ٹیچر بھی گرو کرے, پیرنٹس بھی گرو کریں, اسٹوڈنٹ بھی گرو کریں, اور اوور آل پاکستان اور ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس قسم کے سیشنز اور رکھیں گے. اپنے ویورز کو میں کہتی چلوں کہ ضرور کمنٹ کریں, بعد میں بھی کریں, آپ کو ایڈریس کیا جائے گا. ابھی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اوکے, بہت شکریہ. اللہ حافظ.